Amen. Take care. Okay. Well, oh, you have your special meetings? Okay, I thought they will stay here. Oke, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya punya kesempatan untuk menyapa sekali lagi selamat tahun baru secara langsung di sini. So happy New Year once again to all of you, and then those who are watching online. Ini saya lihat ada 6 orang yang menyaksikan ibadah ini online. Selamat hari Minggu, senang bisa ada di sini menyampaikan firman Tuhan. Saya berdoa terus, kita sama-sama berdoa ya supaya keadaan bisa terus lebih baik sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama lagi. Oke, saudara yang kasih Tuhan, so I want to continue in this month, especially this is the new year. This is the third week, and the past 2 weeks we had our online service, and then today we have the opportunity, well, for some of us to have an in-person service. Jadi saya mau ajak kita untuk siapkan hati kita, let's continue to prepare our heart every time, setiap saat, sehingga kita boleh mendapatkan firman Tuhan, so we can get really the best out of the words of God, and the Holy Spirit can really speak to us, so that then we can continually be transformed through the words of God. So, saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan. Saya beri judul yaitu What Must Remain. The title of my sermon today called What Must Remain. Sore ini nggak apa-apa ya, saya coba untuk 2 bahasa ganti-ganti, Indonesia dan Inggris. Mungkin agak sedikit lama ya, mungkin sejam setengah oke kali ya. Enggak. No. Okay, so what must remain? In the first week, we learned the title of the sermon was Move On. Move on means we continue and then we step into a new journey. We go into the next stage from 2021 and then into 2020. Jadi move on, waktu minggu pertama itu kita memasuki satu hal yang baru ya. Kemudian minggu lalu kita belajar tentang moving forward. Last week we learned about moving forward. We continue walking as we start our journey as we walk in 2022. So there are some things that we need to learn as the foundation, and then also I believe this is something that God wants to speak to us, to every one of us, as the guidance for 2022. And then this afternoon I would like to continue to build the foundation, the guidance. I believe this is the words as the guidance for every one of us, starting from this month, in the month of January, and then throughout the 2022 and even for the rest of our life. Jadi ini satu dasar buat setiap kita menjalani tahun 2022 dan seterusnya di dalam kehidupan kita. Nah, saya mau mulai dengan satu ayat ini. Let me start with this verse. Let's rehearse this verse again. Kita ulangi lagi ya. Dari kitab Yesaya, from the book of Isaiah chapter 43, I will be reading just verse 19, ayat yang ke 19. Jadi Yesaya 43 ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan bahasa Indonesia, di layar saudara ada bahasa Inggris. Dikatakan seperti ini. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. So, gereja yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan ini adalah sebuah janji Tuhan buat setiap kita. Jadi kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kita masih ada di masa pandemi, tapi kita boleh punya iman, menggantungkan iman kita kepada Tuhan, bahwa terlepas daripada keadaan yang ada, mungkin ada kesulitan, mungkin ada kesedihan, tantangan dan lain sebagainya. Mari kita punya iman bahwa Tuhan mampu melakukan hal yang tidak pernah kita pikirkan. So God is able to do things that's impossible for us. If we read this verse, we can see that God says that I will make a way in the wilderness and then rivers in the desert. That's something impossible. It's just not possible.
But as we walk in God, we know that our faith does not depend on the natural world. It depends on the promises of God. It depends what God says, because the word is there, the promises is there for us to experience. And then there is power in the words of God. So if you want to say amen, say amen. So I want to invite you to see the meaning of the word remain, as this is the title of my sermon. Kita lihat ya, arti kata daripada remain ini seperti apa. Ini kan kita belajar tentang what must remain, apa yang harus tetap ada gitu. Nah, in the Merriam-Webster dictionary, the word remain, so this is just, I know that every one of us, I believe that we understand about this word, but let's have a deeper understanding. This is as the guiding thought to to understand the words of God that we are about to learn. Ini biar kita boleh paham ya. Jadi arti daripada judulnya ini what must remain ini sebenarnya seperti apa, kemana begitu. Nah, ini dikatakan begini, remain it means to be apart, not destroyed, or not taken or used up. And then to stay in the same place, to continue unchanged. So something that is remain, you cannot move it, you cannot take it, you cannot replace it. It needs to continue unchanged. Jadi satu hal yang tidak boleh berubah, tidak boleh diambil, tidak boleh dipindahkan. Itu remain. Nah, itu remain. Jadi itu yang harus tetap ada, tidak boleh berubah gitu, tidak boleh dipindahkan, bahkan tidak boleh ya istilahnya digeser karena harus tetap berada di sana. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar bahwa dari waktu ke waktu zaman itu berubah, ya. Musim berubah, budaya berubah di dalam kehidupan kita, metode berubah. Now, yeah, we've learned that season change, our culture changes from time to time, and then methods are different. Methods of communications, methods of payment. Before, people do, trade. Orang dulu barter kalau bayar sesuatu. Kamu punya pisang nggak? Iya, saya punya apel nih, tukeran. Iya, bayar gitu. Kalau di desa kadang-kadang masih ada seperti itu. Saya punya singkong, kamu punya apa? Gitu, tuker. Terus kepada bayar dengan uang. Nah, sekarang udah bukan bayar dengan uang, udah dibayarnya cashless, bukan cash, tapi nggak pakai cash di sini di Indonesia. Nah, ini sedikit contoh bahwa zaman ini berubah. Cara komunikasi berubah. The way we communicate with each other, it change. And then things changes. And then this is, I believe that we are living in the fast lane, fast changing culture. Something, there's always change in our life. And then it's progressive. And then for us, sometimes we need to, especially for the older people right here, even for me, I consider myself still young, still teen, maybe teenager, no. But it's sometimes hard to keep up with the changes that's happened in our generation. It's hard to understand the way our children communicate with each other. Well, berapa kali kan, ini contohnya saya kasih contoh, kita nih sekarang agak, situasi ini berubah ya, cara komunikasi berubah. Ini di sekolah si Jeff kan, kita tahu, sekolah itu kadang-kadang tiba-tiba dapat email. Wah, kalau dapat email dari guru berarti kan ada apa nih ya? Either anaknya nakal atau, tapi ini pengumuman misalnya besok nggak ada sekolah. Kenapa nggak ada sekolah? Karena ternyata ada kasus COVID misalnya. Terus nanti dapat personal email. Oh, Jevera ini kemungkinan besar ketemu dengan orang yang kena COVID, exposed with someone that got COVID, for example. And then, so Jeff needs to stay at home, cannot go to school. And then, okay. Waduh, tapi kan di email, they didn't say the name of the person who got the COVID, usually, because it's privacy. But then, when I asked Jeff, I let him know, Jeff, tomorrow you won't have school, because someone got COVID. Oh, I know. How do you know? I said, because the teacher didn't mention any name. Oh, I know, because it's, then Jeff just mentioned the name of the person. Oh, because, from Snapchat. The person just posted on Snapchat, well, I got COVID, I cannot go to school. Well, finally we know who was the person. So it's just interesting. With all of the changing, things change in our culture. And then we'll never know in the next 2 years or next year, 5 years. So basically, it's just things change. But I believe
something must not change. Something must not change. It must continue unchanged. Di dalam perubahan yang terjadi dan terjadi secara cepat pada hari-hari ini, ada hal-hal yang tidak boleh berubah di dalam kehidupan kita. Something must remain. Especially for us as Christians, as the ambassador of Christ, the messenger of the good words, of God's word. Apalagi kita sebagai utusan Tuhan ya, ada hal-hal sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, ada hal-hal yang tidak boleh berubah di tengah-tengah perubahan yang ada. Nah, saya mau ajak kita untuk lihat satu ayat kunci untuk hari ini, yaitu dari kitab Amsal ya, pasal 22 ayat 28. So this is my main text for today, taken from the book of Proverbs chapter 22 verse 28. So the Bible says this. Firman Tuhan katakan seperti ini. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. So do not move the ancient landmark at the boundary of the property which your fathers have set. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Nah, saudara, kalau dilihat, apa sih yang dinamakan dengan ancient boundaries or ancient landmark? What is ancient boundary or ancient landmark? Apakah itu? Simple meaning, I put that on the screen. It means a stone used to mark and divide a property. Jadi batu atau sejumlah batu ya yang dipakai untuk menandai, istilahnya. Menandai bahwa ini tanah saya nih. Gitu. Atau ya batu-batunya disusun untuk menandai tanah milik daripada kita. Nah, in the earliest times of Israel, people use what's available on the ground, of course, because we know that there was no fence businesses, and then there was no technology, so people just use what's available. And then so, for example, the property of the families of the people will be divided, and then they put a landmark. They put a stone as a landmark, as the sign to mark their property. Jadi batu itu ditaruh untuk sebagai tanda ya, itu tanah mereka. Nah, habis dari itu, kalau batu itu dipindahkan, itu adalah sebenarnya tindakan kecurangan. Itu tindakan yang ya bukan hanya tidak jujur, tapi seperti mencuri, gitu. So kalau orang yang memindahkannya, dia istilahnya dibilangnya mencuri. Interesting, in other translations, Proverbs 22:28, it says, don't be a cheater. Do not cheating. Do not cheat your neighbor's property. Because some people, that's the problem. There is always someone that cheat. They move the boundaries for their benefit. And then, the way was so clever. They didn't move the boundaries, for example, the stone, in a long distance, because it will be easily noticed. But they move it maybe inches by inches. Jadi orang tuh dulu ya ada aja yang curang ya. Tanahnya itu karena tandanya cuma pakai batu, ya batunya kalau dilihat sini ini ada batu besar, tapi ini adalah contoh, this is one of the example. Mungkin tidak sebesar ini, tapi kecil gitu ya, tapi ada ya cukup bisa jadi tanda. Nah, digeser sedikit-sedikit. Nah, saudara bayangkan, misalnya ini tanah saya dari segini ya, dari sini sampai di sini sampai ke belakang gitu, kotak gitu. Kalau saya pindahkan misalnya 3 feet diagonally, I move the stone 3 feet diagonally, diagonal 3 feet misalnya 1 meter hampir, berarti itu kan kalau areanya besar, berapa banyak tanah yang saya dapat, betul ya? Jadi it will significantly increase the property, the area of our property, of my property, if I move the stone. So some people, they cheat it, they move the boundaries, and then that's why in other translation it says, don't cheat your neighbor by moving the ancient boundary. It's interesting. Now, Proverb teaches us not to move the boundary which our fathers have set. Maka dari itu, Amsal ini katakan jangan pindahkan batasnya. Batas yang telah ditetapkan, yang telah ditaruh oleh orang-orang sebelum kita, oleh nenek moyang kita. Nah, sebelum kita masuk
Saya mau ajak untuk kita lihat seperti ini. Boundary ini adalah satu, boundary itu batas ya. Seringkali apalagi untuk anak-anak zaman sekarang, anak-anak yang lebih muda, mereka tidak suka dengan yang namanya boundary. Many people, especially younger generation, they don't like boundaries. Because in their mind, it is a limitation. You know, it is just, it's a word no maybe. Don't do this, don't do that. So you cannot go or do, anything you want. But, yes, people, they wanted to live in freedom. No boundary. While boundary is there actually to guard us, to guard our life, to protect us. And then God has set His boundaries within us to protect us and to make us safe. Nah, boundary ini tanda ini sebenarnya signifikannya itu Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, nanti ada signifikansi secara rohaninya, sebenarnya untuk menjaga kita. Gitu, supaya kita bisa tetap ada dalam sebuah kondisi yang aman. Tapi sayangnya memang banyak orang gak suka yang namanya boundaries, dibatasi. Ya kita karantina gak ada yang suka ya. Kayaknya udah, di dalam udah pengen ditembusin atap 5 hari, kayaknya udah, kebayang itu kayaknya lama gitu, pengen keluar. Nah, itu kan pembatasan, gitu orang gak suka. Tapi boundaries itu ada, diberikan, dan firman Tuhan katakan jangan dipindahkan. Jangan dipindahkan, harus tetap di sana. Do not move. It's very clear. It's, maybe if it is a road sign, the color will be red, not yellow or not green. Tahu ya, yang SIM-nya nembak mungkin. Kalau yang ujiannya benar kan tahu apa artinya yang biru, apa yang coklat, itu apa yang merah, apa yang kuning ya. Kalau nggak tahu, nah berarti kurang belajar nih. Okay, so anyway. Now, we need to understand that we are living not only in the natural world with all of our natural or physical needs, but we also live in the spiritual world where the spiritual world is real and it affected our natural world. Hidup kita ini bukan cuma alam jasmani aja loh. Kita hidup di alam rohani. Dan seringkali alam rohani itu menentukan alam jasmani. Well, kita belajar tentang iman. Hal yang tidak mungkin, tapi karena kita punya iman, jadi. Pintu yang tertutup, tidak mungkin. Dokter katakan apa, mungkin lawyer katakan apa. Tapi karena kita punya iman, kita berdoa. Dengan kuasa Tuhan, bisa terjadi sebaliknya. Jadi, kehidupan kerohanian itu nyata. Yesus kita itu nyata. Dan semua yang kita pelajari di dalam kekristenan kita itu, dalam iman kita itu mempengaruhi kehidupan jasmani kita, mempengaruhi hubungan kita, mempengaruhi cara kita menjalankan bisnis, dan mempengaruhi seluruh area di dalam kehidupan kita. So, our spiritual world actually affected, has a direct impact on our natural world. If we believe in God, that's why God can work miraculously in our life with His power. And it's just God. So, while the stone was the ancient landmark or boundary for property, spiritually, the ancient boundary is the fundamental doctrines of Christianity. So, next slide. Kalau batu itu kan untuk menandai ya, batas jasmani. Tapi secara rohani, ini ancient boundary dalam ayat ini dimasukkan, yang dimaksudnya itu adalah doktrin-doktrin yang penting, yang dasar, yang fundamental di dalam kekristenan kita. Di dalam iman percaya kita. So that's the thing that we cannot move. We should not move. It has to be there. It must remain. Jangan pindahkan, jangan geser nilai-nilai yang ada. Jangan geser batas-batas yang sudah ditetapkan, disampaikan kepada setiap kita. So church, from the very beginning of time, God has set His law for His people. And we know sin enters humanity. Kita sudah diberikan hukum Tuhan. Kemudian dosa masuk. Kemudian akhirnya hukum Tuhan itu bisa
yang dimana waktu itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan bangsa Israel, tapi karena ada hal-hal yang lain, itu istilahnya seperti diserang gitu. Diserang, diinvasi dengan pemberontakan manusia. Sehingga manusia pada akhirnya menggeser batas itu. Mereka tidak mengikuti hukum Tuhan, batas yang Tuhan lakukan, tapi mereka mengikuti keinginan mereka. Well, Tuhan sudah set boundaries. God has set His boundaries and to Adam. Very clear. You can eat all of the fruits in this garden, but that one fruit you cannot eat. That's the boundaries. But because of human rebellions and then the lure from the devil, Satan, father of lies, it's okay. Then sin enters humanity because feelings, because desire, things like that. Now, in today's generation, the values, the principles of the kingdom of God has been encroaching upon by secular forces in our society. Ini nilai-nilai, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan pada hari-hari ini nih sudah semakin luntur istilahnya, fading, semakin tambah lama tuh tambah hilang dengan serangan-serangan, tekanan-tekanan dari sekularisme yang ada pada komunitas di mana kita hidup pada saat-saat ini. Jadi tergeser nih dengan budaya yang ada. Dengan apa yang kita bisa lihat pada hari-hari ini. Kita bisa lihat bahwa garis hari ini tuh sudah semakin menipis istilahnya, tambah blur. Today's culture has blurred the line or even erased the line. Biblical values and principles, the truth which are getting more and more blurry as the time goes by. Udah nggak jelas lagi nih mana yang boleh, mana yang enggak. Mana yang oke, mana yang enggak. For example, tolerance has become the main consideration. Feelings have become a measure in decision making. Feeling is so important in relationship in a sense that people tend to avoid offending other people's feeling rather than telling the truth. Now, this is important. In other words, if I can say, people will tolerate the truth rather than offending someone's feeling. So, we tend to be in a safe place. Jadi sekarang nih ya kita lihat, orang itu daripada menyinggung orang lain di dalam hubungan, ya jangan katakan yang benar gitu. Atau kalau saya katakan yang sebenarnya dalam arti, kalau saya tegur dia, sebenarnya kamu nggak boleh loh begini. Ini nggak baik nih, kamu bahaya nih. Tapi nanti dia kesinggung, udah deh nggak usah dibilangin deh. Kita akhirnya memilih untuk mengutamakan feeling daripada kebenaran firman Tuhan. Pada akhirnya orang jatuh karena tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Yang utama pada akhirnya apa? Perasaan. Atau kita toleransi. Ya oke lah. Apalagi sekarang apa yang benar menurut orang banyak, apa yang oke menurut orang banyak, ya itu jadi oke. Padahal udah ada boundaries yang jelasnya. Udah ada batas yang jelasnya sebenarnya. So, ini satu hal yang penting nih. Buat setiap kita, saya mau encourage yang punya anak-anak dalam apalagi di negara maju ini bukan PR gampang nih buat kita. Kita perlu banyak berdoa. Mereka tantangannya semakin luar biasa. Budayanya itu bukan, kalau membedakan hitam dan putih itu gampang ya, jelas. It's easy. Tapi kalau membedakan abu-abu, ini abu-abu, rada ke hitam, rada ke putih, warna itu kan banyak banget ya. Ada hijau aja, hijau fuchsia lah, apalah ini, ada hijau, enggak ini biru gitu kan. Nah udah rada repot gitu. Nah jadi dosa tuh sekarang bukan hitam putih, tapi kayak abu-abu gitu. Ya kayaknya oke dan nggak oke. Jadi oke dan nggak oke itu bergantung kepada kelompok orang, bergantung kepada feeling, bergantung kepada kondisi. Okay or not okay, well it depends, not based on the truth anymore, but it based on someone's feeling or a group. If a group of people in a city, in a movement, for example, or in a country says that this is okay, then especially if it is repeated again and again and again, well, lies that repeat it again and again
people can receive it as a truth. So people will see that as a truth, even though it's actually something that's against the words of God. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita perlu memperhatikan nih, bagaimana kita hidup. Kalau kita lihat di dalam kitab Yunus pasal yang keempat ayat 11, Jonah chapter 4 verse 11. Is that on the screen? Oh yeah, I missed put that on the screen. I'll read this for you. Yunus 4 ayat 11 seperti ini ya. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Dengan ternaknya yang banyak. So, in the Amplified Bible, it says this. Should I not have compassion on Nineveh, the great city which there are more than 120,000 innocent persons who do not know the difference between their right and left, and right and left hand, and are not yet accountable for sin, as well as many blameless animals. Ini, waduh, ada kondisi yang menurut saya ini satu hal yang menyeramkan sebenarnya. Firman Tuhan bilang, orang di Niniwe, mereka ini tidak bisa membedakan mana tangan kiri, tangan kanan. Kan itu, ya ini ungkapan memang ya. Tapi lebih detail lagi. Mereka tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang salah dan mana yang benar. So, the people of Nineveh, they have turned away from God to the point that they cannot distinguish between right and wrong, between good and evil. Even after years of guidance from God, they're not coming to maturity and discretion. Instead, they sin against God. And what is concerning to me, is that they don't feel guilty about their sin. Ini orang di Niniwe ini mereka melakukan kesalahan yang udah nggak bisa bedain ini masalah, ini benar atau salah, dosa atau bukan, dan mereka melakukan dosa tanpa merasa bersalah loh. Jadi udah hidup aja di situ. Nah saudara, ada bedanya orang jatuh ke dalam dosa. Orang jatuh dalam dosa, Tuhan Amsal katakan 7 kali orang benar jatuh, tapi ia bangkit. Ada pengampunan, ada kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Tuhan. Tapi ada orang yang mungkin jatuh, terus menikmati hidupnya di dalam kejatuhannya. Ya udah, saya mau di sini, enak. Nah, mereka tidak melihat lagi bahwa itu satu hal yang salah. Saudara bisa lihat, hari-hari ini nih ada banyak sebenarnya kasus seperti ini. And we live in this generation, in this situation where, people cannot differentiate, cannot distinguish between right and wrong, good and evil. What's good back then? What's evil? What's evil back then? Well, it's okay right now. Apa yang dulu kayaknya, aduh nggak boleh banget. Sekarang udah oke gitu ya. Minggu lalu, Pastor Z sampaikan bahwa ini kita nih hidup di tengah-tengah zaman di mana hari kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Hari penghakiman semakin dekat. Kedatangan Yesus yang kedua kali semakin dekat. Dan ini penting buat gereja Tuhan. Kita tidak bisa melewatkan pesan ini. The day is drawing near. The second coming of Jesus Christ, the judgment day is drawing near. So we need to really pay attention on how we live actually. Jangan sampai seperti orang yang kayak di Niniwe ini. Kita bisa melihat, I believe that we can see that this happens in our society today, where again, right or wrong, good and evil has no solid ground. There is no solid mark. People say, well, what's right for you might not right for me. Apa yang benar menurut kamu belum tentu benar menurut saya. Itu kan kepercayaan kamu. Pernah nggak ada yang ketemu gitu mungkin ya? Ya itu kan yang kamu percaya. So, ya buat kamu itu salah, buat saya enggak. And saya oke aja kok. Saya keluar nggak ada petir gitu yang nyamber, nggak ada hukuman tiba-tiba, nggak ketabrak mobil misalnya. Well, it's the boundaries that have been moved. Digeser sedikit demi sedikit. Nah, saudara yang kasih Tuhan, terlebih lagi kita lihat bahwa batas-batas itu sudah digeser
ada degradasi daripada nilai-nilai, ada penurunan nilai-nilai, ada pergeseran nilai-nilai, ada pergeseran, penurunan, atau penghilangan bahkan batas-batas yang ada. Saya kasih contoh sederhana, dosa sekarang bisa menjadi hanya sekedar masalah. What was a sin before, now it's just become a problem. So, the meaning of sin is not as strong as we've learned before. Jadi kayaknya orang, oh enggak, iya dia punya masalah nih, dia punya ketergantungan, atau dia punya begini, rasisme misalnya. Itu kan kita memandang orang lain berarti bahwa kita lebih baik ya. Padahal Tuhan menciptakan kita sama. We are equal, God created us equally. We have an equal value in the eyes of God. So how do we see people around us? So it's God loved them, just like God loved the people of Nineveh. Yang sudah berdosa gitu, itu Tuhan tetap kasihi. So that's the good news. Kalau engkau mungkin punya, engkau merasa bahwa, well Tuhan saya udah jauh dari Tuhan. Well firman Tuhan katakan, Tuhan mengasihimu, Tuhan mau engkau balik kepada Tuhan, dan Tuhan bisa membalikkan kondisimu. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat, dalam kitab Yosua pasal 13-21, itu diceritakan bagaimana Yosua itu membagi tanah perjanjian. So setelah Musa mati ya, Musa mati kemudian Yosua menggantikan, dan Yosua yang memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah di pasal yang ke-13-21 di situ ditulis beberapa pasal, 8 pasal berarti, bagaimana Yosua membagi, oke ini untuk suku ini kamu di sini, untuk suku ini kamu sebelahnya, untuk suku ini di sini. Nah, pada waktu itu tanah itu ditandai dengan batu-batu seperti ini. So it was the story of how Joshua divided the land for all the Israel for the tribes, and then they set the boundaries marked out for each tribe. But notice that before Joshua did that, before God's people entered the promised land, God spoke to Joshua, giving direction, giving instruction as the boundary that must remain in people's life. Joshua chapter 1, before they crossed Jordan, before they entered the promised land, God says to the people of Israel, well, do not move the boundaries that which your father have set. Okay. Well, it is the land, but actually, God reminding his people again, the law that I have set upon you, do not cross it. Do not move it. It must be unchanged. It must be there. And you need to follow it. It is for your protection, for your safety, it's your guidance. Now, so what must remain? If that's the question. Sore ini saya mau share satu poin buat setiap kita yang menjadi istilahnya tema umum ya, yang penting buat kehidupan kita dan memberikan sebuah dampak yang nyata dalam banyak area dalam hidup kita. So, this is just one point this afternoon that I would like to share to you. One important point as the general theme that guard and guides us into so many areas in our life. So God's message to Joshua for the people of Israel in Joshua chapter 1 verse 8, it's on the screen I believe, Joshua 1 ayat ke-8 ya. Kalau mau saya bacakan bahasa Indonesianya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. So so this is God's message for the Israelites through Joshua. This book of law shall not depart from your mouth. Wow, the word is so deep, rich with understanding. God teaches us that what must remain in our life today as before is the word of God. So do not let this book of law shall not depart from your mouth. Bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah firman itu siang dan malam. Notice that's the word day and night.
It means we need to continue to meditate on the words of God day and night. It means every day. It means continuously. It shall not depart from your mouth. Jangan sampai itu meninggalkan mulut kita. Nah, tadi saya juga belajar tadi pagi bahwa kenapa nggak dikatakan shall not depart your heart. So when you are meditating, when you are learning about the word, you can ask God, not questioning God, but dig deeper. It's interesting. It says, shall not depart from your mouth. Because it is your mouth is used that you say something, you confess something. That's why there's the word of God that says, faith comes from hearing, by hearing of the words of God. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau dari pendengaran berarti kan harus ada yang memperkatakan. Jadi istilahnya kita memperkatakan, Tuhan kita berdoa pagi-pagi kan diberkati hari ini. Amin. Beda dengan kita berdoa di dalam hati. Makanya nggak ada doa yang seharusnya ya ada dulu bilang kan ya kan Tuhan udah tahu ya isi hati kita, ngapain kita berdoa? Pernah nggak gitu? Dikatakan, disampaikan karena itu adalah confession. Pernyataan. So, the word shall not depart. It means meditate on it. Something that you share, something that even you teach, something that you preach, it become part of your conversation, daily conversation, that you speak it, you confess about it, you do it day and night, which means, well, every day, continuously, and till it become part of our life. Menjadi bagian dari hidup kita. Maka dari itu dikatakan jangan firman Tuhan ini pergi dari mulutmu, tapi perkatakanlah. Ini berarti kita ajarkan karena menjadi nilai-nilai kehidupan kita dalam pembicaraan dengan orang lain, dalam hubungan kita, itu semuanya berdasarkan firman Tuhan dan mulut kita itu menjadi alat untuk firman itu dinyatakan, kebenaran itu dinyatakan. So why? Now next question, why the word? Kenapa firman Tuhan? Kenapa firman Tuhan yang jangan sampai meninggalkan hidup kita ya? Well, pastor itu kan ya ada tuh jawabannya dan bagus tuh. If we ask why the word? Well, why the word? Well, the answer is there, pastor. On the last sentence, it says, for then you will make your way prosperous and then you will have good success. Well, that's true. That's the promise. That's God's promise for us. That's the answer. It is so you can be prosperous, so you will have good success. But this afternoon, let's have a deeper understanding. Why the word? Of course it's there, but it is way more than that. It is not just for this, just the sake of the blessings. Now in Mark chapter 13 verse 31, Markus 13 ayat 31 ya, firman Tuhan katakan seperti ini, langit dan bumi itu akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Heaven and earth will pass away. So let's realize about this. Heaven and earth will pass away. Everything on earth will pass away. Not just on earth, even heaven and earth will pass away. But my words will never pass away. My words, the words are unshakable, unremovable. So that's why I put right here, the word must remain in us because what will remain at the end is the word. Yang tidak akan berlalu itu firman Tuhan. Jadi kenapa kita perlu memperkatakan firman Tuhan? Kita merenungkan firman Tuhan. The word must remain in us. Karena semuanya ini akan habis, akan hilang. Bukan solid ground, bukan satu hal yang kuat untuk kita berdiri. Tapi firman Tuhan itu yang kuat dalam hidup kita, yang tidak akan pernah digoncangkan oleh apapun juga. Firman yang berkuasa, firman yang merubahkan hidup kita. So, saudara yang kasih Tuhan, iblis ini adalah bapa daripada penipu ya. The devil, Satan is the father of lies. And he will always try to lure you to move the boundaries which your fathers have set.
Iblis itu menipu kita, membawa semuanya kabur untuk kita boleh menggeser pada akhirnya boundaries-boundaries yang ada. Nah, sedikit mungkin ini ada nasihat dari Mazmur untuk, saya tulis di sini as a young Christians, advice for young Christians. Psalm 119 verse 9 says this, "How can a young person stay on the path of purity? It is by living according to your word." Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, katanya. Wah, gimana ya buat orang muda jaga untuk tetap bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang menjadi guidance. So, I want to continue to encourage even for younger Christian and even for more mature Christians. You've been a Christian for so many years. Let's continue and make sure that we have a solid foundation and our boundaries are set. It's not moved. Even someone cannot move our boundaries, and we continue to live within that boundaries because it's there to protect us, to make sure that we are safe. Last verse for today. This is Jesus' teaching and my prayer for all of us. Ini pengajaran yang Tuhan sampaikan ya, ayat terakhir buat sore hari ini. Sebuah prinsip yang sederhana sebenarnya. Saya sempat beberapa kali sampaikan firman Tuhan ini, diambil dari Yohanes 15 ayat yang kelima. Tuhan katakan begini, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ini sederhana nih. Petunjuk yang sangat sederhana. Bahwa Tuhan pokok anggur, I am the vine and you are the branches. Just imagine, we are the branches. If you remain in me, if you remain, abide, get connected with God, and God's in you, then you will bear much fruit. But apart from me, disconnected from me, well, you can do nothing. Nah, saudara, mungkin engkau akan bisa tetap hidup di dunia ini. Tapi jangan sampai iblis menipu kita bahwa kalau kita menggeser boundaries itu, pada akhirnya itu bisa mempengaruhi keselamatan kita. Kalau kita geser sedikit demi sedikit, kita geser sedikit demi sedikit, kita menyimpang sedikit demi sedikit. Nah, itu dia. Dosa itu sekarang bukan hitam dan putih, dan iblis pintar. Dia bawa kita untuk keluar sedikit, jauh sedikit. Mulai nggak berdoa lagi, mulai nggak baca firman Tuhan lagi. Nanti nggak ke gereja, bolong-bolong. Dari sebulan 1 kali, sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, sebulan 4 kali. Terus lama-lama, ya oke kok nggak ke gereja juga. Nah itu you are moving the boundaries. You are moving the boundaries, and then without you realize, your mind, the value that in your mind, it's changed by the devil, and then you say that, well, it's okay. And then you can come into the conclusion at the end, as the worst point that, well, I can live without God, it's okay. As long I have money, as long as my future is secure, it's okay. Well, be really careful. Kuncinya apa? What must remain? What must remain? As a question, sebagai pertanyaan dan juga sebagai tanda seru ya. Yang harus tetap ada, tidak berubah, tidak boleh digeser, tidak boleh dipindahkan, yaitu ada di sini. Yang pertama, kita, saya di dalam firman Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan di dalam kita. So what must remain are, number one, you in the Word. And then the second one, the Word in you. In the beginning, the Word was God. Firman Tuhan itu adalah Tuhan. Dinyatakan buat setiap kita ya. So as we move on, as we move forward, as we walk our life in 2022, let us not depart from the Word of God, shall we? Let us remain in the Word, and let the Word remain in us. Let us remain in the teachings, remain in the principles, remain in the values of the Word, and remain in
the truth. So I pray that this year will become a great year for every one of us. We can continue to grow despite of any challenges that we are facing right now, because we have such a living God in our life. So, let's pray. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan ini. Bapa, hamba-Mu berdoa, Roh Kudus yang boleh menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti, mendapatkan firman Tuhan. Dan Kau yang boleh menerangkan lebih lagi Tuhan. Sehingga pada tahun ini hamba-Mu berdoa, jemaat Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami sebagai gereja Tuhan, kami boleh berdiri berdasarkan satu fondasi yang kuat, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tindakan kami, perkataan kami, setiap di dalam hubungan kami, di dalam bisnis kami Tuhan, di dalam pekerjaan kami, apa yang menjadi dasar dari semuanya itu bukan apa yang sedang tren, apa yang menjadi kata orang, atau bukan kami tidak diubahkan atau digeser karena tekanan daripada orang lain, tekanan daripada zaman ini. Tapi gereja Tuhan boleh menjadi batu penjuru di mana orang-orang boleh melihat bahkan. Orang-orang boleh melihat bahwa ada satu ketegasan, yaitu kebenaran firman Tuhan yang dipegang. Dan gereja Tuhan boleh menjadi saksi di dalamnya, boleh menjadi saksi kebenaran yang boleh membawa keselamatan bagi banyak orang. Tuhan, hamba-Mu berdoa di tengah-tengah bangsa yang tidak bisa membedakan kanan dan kiri, baik dan benar, good and evil bahkan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar gereja Tuhan boleh bangkit, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kami sebagai gereja Tuhan di tempat ini, sebagai orang percaya, kami yang boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan hanya sekedar untuk berkat yang daripada Tuhan, bukan tujuan utama kami, tapi supaya sungguh Tuhan kami mau mentaati firman yang Tuhan boleh berikan. The boundaries which have set by our fathers, by all the prophets, by our spiritual fathers, by our parents, the good things, the values, the principles of the words of God that has been taught into our life. We will continue to live according to the truth. Kami boleh terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang boleh menolong setiap kami Bapa. Hamba-Mu berdoa, gereja Tuhan boleh terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin.